पर पाकिस्तान के जर्नलों की हवाइयां उड़ जाती हैं और जनरल बाजुआ को मौका मिल जाता है कि चलो मेरी एक्सटेंशन का मामला बन गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, अब ये मेरे पास साइफर आ गया तो इसको दिखा के मैं जर्नलों को काबू करूंगा और इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। और फिर इमरान खान साहब का रजीम तब्दील कर दिया गया, हुकूमत गिरा दी गई। ये किया गया एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साइफर के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर खुद कह रहा है कि ये बंदा पसंद नहीं है और वहां पे ईरान ने उसी बंदे को दौरान जंग अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और तारीखी नौयत के अटैक हो रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। इससे पहले कभी इतने खौफनाक अटैक नहीं हुए थे। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान के 80% फिजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। तेहरान में वाक़ शहरान फ्यूल डिपो पर कल हमला किया गया, बहरबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आज़ादी स्क्वायर में जो है वो अड्डा जो है वहां पे वो भी जल रहा है, फौज के मुतअद्दिद जो अड्डे उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया है और 17 जहाज मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने दबो दिए ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा इसका फैसला हम करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में तो इंपोर्टेड हुकूमत आ गई थी ना, और तब से लेकर अब तक हमारे पास एक अर्दली वज़ीर आज़म है जो जहां पे जूता देखता है, कीमती जूता देखते ही पॉलिश शुरू कर देते हैं। जूता अच्छा और कीमती होना चाहिए या किसी बड़े ताकतवर आदमी के पाँव में होना चाहिए, वहीं पे पॉलिश शुरू। और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ साहब को शू शाइन बॉय का खिताब दिया जाता है और इतबारी बार बार दिया जाता है। बहरहाल ईरान की अवाम ने खुशाइन करार दिया है और उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ईरान के हमायती हैं उन्होंने भी मुश्तबा खामनाई के मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अब तेल की कीमतों पे आ जाए। आलमी मंडी में $100 से क्रॉस कर गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $104 फी बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वापस कम हो जाएगी, ये तो हम थोड़ी देर में मार्केटाइज करेंगे ईरान की, हम उनके एटमी असासे खत्म कर देंगे और चीजों को खोल देंगे और सारा कुछ नॉर्मल कर देंगे, आबनाए हुर्मुज़ को भी हम खोल देंगे। मामला ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन अपने शिप ही ले जाए कम से कम। वो दुनिया के मालिक को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, कंपनियों को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, जबकि अपने शिप जिनके ऊपर हथियार लगे हुए हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से दूर ले जाते हैं। रीजन क्या है? अमेरिकन अच्छी तरह समझते हैं कि यहां पे खतरा है और ईरान सचमुच मारेगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को लगता तो है कि वो ये बंदिश खोल देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। बल्कि ईरान के अंदर से उनकी हुकूमत ने कहा कि हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा, और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इबरत का निशान बन जाएगा। हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल सस्ता वापस हो जाएगा, और वो लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं समझते। तो पता चल जाएगा, वक्त बताएगा बेवकूफ कौन है और नेतन्याहू की बातों में कौन आ गया। अमेरिका ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है सऊदी अरब के हवाले से, और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब से तमाम अमेरिकी सफीर या सफारती अमला जितना भी है वो सारा निकल जाए फौरन। इसका मतलब आप समझते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बड़ी जंग शुरू होने लगी है, सफीरों को भी निकालो यहां से। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने खास लोगों को कहते हैं आप निकल जाएं, और जो सफारती अमला वो मौजूद रहता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर अपने सफारती अमले को भी कह दिया निकल जाओ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा वहां होने जा रहा है। देखिए अमेरिका चाहता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट निकाल के देता हूं, और ये बाकायदा अमेरिकन कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरबों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, ये अमेरिकी हुक्मरान कह रहे हैं। और यहां पे जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अमेरिकी इत्तेहादी अरब मुल्कों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं अरब दोस्तों को कहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को मारा है और ईरान ने अरब मुल्कों को मारा है। क्या अरब मुल्कों ने भी ईरान को मारा है? नहीं। तो अब यह काम करना होगा, वरना अमेरिकी इत्तेहादी मुआहदे आपको नहीं मिलेंगे। अब अमेरिका यह चाहता है कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतरे। अरब मुल्कों ने आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी आपको याद है? 1967 में इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी अकेले इसराइल से, और उस लड़ाई में इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जंग जीत गया था, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। देखो ना, इसराइल जीत गया था ना, तभी तो आज तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सका। अगर तो अरब लड़ाई जीत जाते तो आज फलस्तीन एक रियासत होता, फलस्तीन एक अलग मुल्क होता। तो अरब ममालिक इकट्ठे भी इसराइल से उस वक्त नहीं जीत सके थे, तो उनकी जंगी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। अब जब ये अरब खुद नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे किसको? ये पाकिस्तान को लड़ाएंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, और उसको लड़ाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है जिसको भी लड़ाई लड़नी होती है।
اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کو طلب بھی کیا گیا تھا کہ جناب ادھر آئے، حاضری دیں، آپ کو بہت پیسہ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں. ایک فوج اور بھی بنائی گئی تھی، اسلامک فورس، جس کے 54 اسلامی ملک 52 اسلامی ملک تھے، ان کی ایک بہت بڑی فورس بنائی گئی تھی، اسلامی فورس تھی. اس نے فلسطینیوں کو تو کبھی آزاد کروایا نہیں، اس نے کشمیریوں کو بھی کبھی آزاد نہیں کروایا، اس نے لبنان کے اوپر اور غزہ کے اوپر بمباری کو کبھی نہیں رکوایا. لیکن وہ فورس اب کدھر ہے؟ راحیل شریف صاحب اس کے ہیڈ بنائے گئے تھے، فورس کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ سارے فوجی؟ اور اب پاکستان کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی اس میں کنفرمیشن نہیں ہے، کہ پاکستان 1 لاکھ ٹروپس بھجوا سکتا ہے عرب ممالک کی حفاظت کے لیے، خاص طور پہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا سودا ہوگا سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پر حملہ بھی سعودی عرب پر حملہ سمجھا جائے گا؟ کیا اگر کبھی پاکستان کی بھارت سے لڑائی ہوتی ہے تو سعودی عرب اپنا تیل، اپنے وسائل، اپنے ذخائر، اپنا پیسہ اس لڑائی کے اندر جھونک دے گا؟ جیسا کہ پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایسا کرے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ OIC کہاں گئی؟ دیکھیں نا، وہ ایک تنظیم تھی جو مسلمانوں کو جہاں پہ بھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ آ جاتی تھی تنظیم، اور آ کر بیٹھتی تھی، کہتے تھے ہم بات کریں گے. کشمیریوں کے معاملے پہ OIC، فلسطینیوں کے معاملے پہ OIC. اب جب اصل معاملہ ہوا ہے، اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، 167 بچیاں قتل کر دی، OIC غائب ہے. آپ کو OIC دکھائی نہیں دے رہی. تو OIC کا نہ ہونا بھی ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر رہا ہے. اچھا، ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ UAE نے، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ UAE نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اسرائیلی سورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ UAE نے، یعنی متحدہ عرب امارات نے پہلا اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. لیکن اب UAE کے سورسز سے اس کی تردید آ گئی کہ ہم نے ابھی تک ایران کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بتا دوں کہ عرب ممالک نے ایران کی جانب سے آنے والے میزائلوں کو روکا ہے، ان کی جانب سے آنے والے ڈرونز کو روکا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک ایران کے اندر کوئی ڈرون یا میزائل اپنی طرف سے نہیں بھیجا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کی سرزمین سے بے شمار ہتھیار وہاں پہ گئے ہیں، ان کی سرزمین سے جہاز بھی اڑ کے گئے حملہ کرنے کے لیے، ان کی فضائی حدود بھی استعمال ہوئی، ان کی زمین بھی استعمال ہوئی، ان کا جو سمندری رستہ بھی استعمال ہوا، اور اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے واپس انہی رستوں پہ، انہی جگہوں پہ اٹیک کیا، اور اسی اٹیک سے اب ایک نئی کہانی جنم لے چکی ہے. ناظرین، جو رشیا کے وزیر خارجہ ہے نا، انہوں نے مسلمان ملکوں کو آئینہ دکھایا. ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. دیکھیں، اور روس کیا سوچ رہا ہے، اس میں آپ کو ساری خبر مل جائے گی. اور اب یہ عرب ممالک کرنے کیا جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ لڑائی اب لمبی چلنی ہے، اور اس لڑائی میں باقی ملک بھی نکل آئیں گے. جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں، اور اس لڑائی کے اندر خلیجی ممالک بہت بری طرح تباہ ہو جائیں گے، اور ان کی ترقی، جو پیسہ سارا فلو جا رہا تھا خلیجی ممالک کی طرف، وہ واپس یورپ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. مغربی ممالک ترقی کریں گے، خلیجی ممالک لڑیں گے، اور وہاں پہ حالات خراب ہو جائیں گے، وہ نیچے کی طرف جائیں گے، ان کی ڈکلائن ہوگا. اب اس میں جو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری عرب بادشاہتیں عوامی طور پہ کہہ چکی ہیں کہ صورتحال کو فوجی حل کی طرف نہیں دھکیلا جانا چاہیے، یعنی مذاکرات ہونے چاہیے، اور وہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گی. لیکن جب سب کچھ شروع ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو بار بار کال کرنے کے باوجود کیا آپ نے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی؟ یعنی آپ نے کہا کہ آپ کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوں گی اور نہیں استعمال آپ کرنے دیں گے، لیکن جب آپ کی فضائی حدود کو امریکہ نے اور اسرائیل نے استعمال کیا تو کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی مذمت کی؟ یہ رشیا نے سوال اٹھایا. دوسرا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اسکول پر بمباری کر کے 170 معصوم بچیوں کو شہید کرنے کی مذمت کی؟ کسی عرب ملک نے اس کے اوپر کیا کوئی بات کی کھل کر؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ممالک سیکیورٹی کونسل میں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل آپ کو پتا ہے، وہاں پہ ایک قرارداد پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں بالکل وہی زبان ہوگی جو آپ نے ابھی استعمال کی ہے، یعنی ایران کی جارحیت کی مذمت آپ کریں گے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ معاملہ. وہ کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کی فضائی حدود زبردستی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی سمندری حدود زبردستی استعمال کر رہے ہیں، آپ کے علاقوں سے بم مار رہے ہیں ایران کو، آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے. انہوں نے وہاں پہ قتل عام کر دیا ایران کے اندر، بندے زیادہ تو ایران کے اندر شہید ہو گئے، یعنی 1,500 بندہ شہادت کے قریب پہنچ گیا نمبر. وہاں پہ ریفائنریوں کو آگ لگ گئی ہے. جو تباہی اس وقت مڈل ایسٹ میں ہوئی یا اسرائیل میں ہوئی، وہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو تباہی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اندر پھیلا دی ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے. انہوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے. تو ایران کی پسلی ہے کہ وہ صبر سے نہ صرف مار کھا رہا ہے بلکہ وہ لگاتار ریٹیلیشن بھی کر رہا ہے، اور ایران نے وہ بندوبست کر لیا ہے کہ رستے کی ساری رکاوٹیں انہوں نے اب دور کر دی ہیں. اب جب ایران مارے گا تو زیادہ نقصان کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ ایران نے بہت سارے ریڈار تباہ کر دیے ہیں.
गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने खित्ते में अमेरिका के 4 मजीद रडार तबाह कर दिए हैं, और ये थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो है वो रडार थे। और देखिए जब आप रडार को हटा देते हैं तो फिर जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। यहां पे एक मिसाइल उड़ता है बहरीन से, इसकी वीडियो है बाकायदा, और बहरीन से ही उड़ता है, बहरीन में गिर जाता है करीबी शहरी इलाके में। अब ये मिसाइल यहां से उड़ के यहीं पे गिर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शनलेस मिसाइल है और वो अपने निशाने की तरफ नहीं गया। रीजन क्या है कि इससे जुड़े हुए जो टेक्निकल सारे इक्विपमेंट है वो ईरान ने बहुत हद तक तबाह किया है। तो ईरान और टारगेट अचीव कर सकता है इसराइल के अंदर भी, खलीजी ममालिक के अंदर भी, अमरीकी अड्डों को तो उन्होंने बहुत बुरी तरह तबाह किया है। तो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आप अब मजम्मत करने जा रहे हैं ईरान की सलामती काउंसिल में, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इक़दामात का एक लफ्ज़ भी आपका नहीं होगा। हम एक मुतहदा महाज की अपील करते हैं जिसका मकसद इस जंग का खात्मा हो। सिर्फ ये कहना कि ईरान को मौसर जवाब देने का हक नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका और इसराइल को हौसला दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और ये मंतक के दलील के खिलाफ है। बड़े लंबे अरसे से ये वज़ीर ख़ारजा है और इनका स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए सोचने की बात है कि वो मुसलमान मुल्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो और तरह का है और वो सूरत को भांप गए हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए ना, अमेरिका ने जब ये लड़ाई शुरू की तो अमेरिका ये कहता था हम तो ईरानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ईरानी अवाम को आज़ादी दिलाएंगे, और अब ईरान में पूरी तरह तबाही हो रही है और ईरानी अवाम का कत्लेआम हो रहा है। ये लड़ाई किसी और नुक्ते से शुरू होकर किसी और नुक्ते पे पहुंच गई है। अगर ईरान की चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाती है तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, बहुत तबाही होगी। हर हाल में ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड वो बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, और जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तब तक वो मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, भारत एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह, और ये खबर मैं आपको देता हूं कैसे। देखिए ना, भारत ने दावत दी बहरिया के जहाजों को कि आओ यहां पे आके हमने मशकें करनी है। ईरानी जहाज भी गए, जाके वहां पे मशकें की। अब भारत खुद एतराफ कर रहा है कि उसने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। वो कैसे? वो खुद से ये बता रहे हैं, जनरल उपेंद्र ये खुद से बता रहे हैं